Amerika Serikat dan Iran mengakhiri negosiasi tanpa mencapai kesepakatan dan nasib gencatan senjata selama 2 minggu itu masih belum jelas. Amerika Serikat melalui Wakil Presiden J.D. Vance mengumumkan bahwa Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan setelah 21 jam negosiasi di Islamabad, Pakistan dan menyebut hasil tersebut sebagai kabar buruk bagi Iran. Ia menjelaskan salah satu poin utama yang menyebabkan buntunya negosiasi adalah Iran menolak menerima persyaratan Amerika Serikat soal komitmen jangka panjang untuk menahan diri pengembangan senjata nuklir. We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Sementara dari sudut pandang Iran, ketidakkesepakatan terjadi kesenjangan pemahaman beberapa isu. Di antaranya, dimasukkannya topik-topik baru termasuk Selat Hormuz dan kawasan yang memperumit pembicaraan. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت. اما در مورد دو سه موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینا خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. Delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Baghir Ghalibaf meninggalkan Pakistan pada Minggu setelah 21 jam negosiasi damai dengan Amerika Serikat gagal mencapai titik temu. Sementara, delegasi Wakil Presiden Amerika, J.D. Vance, pulang ke Washington DC tanpa membawa hasil kesepakatan setelah 21 jam bernegosiasi dengan Iran. Apa saja sebenarnya syarat yang diajukan dari pihak Amerika Serikat maupun Iran? Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance mengajukan sejumlah syarat dalam perundingan dengan Iran. Di antaranya, pelucutan total program nuklir, menyerahkan cadangan uranium, mengizinkan pemeriksaan IAEA tanpa batas, pelucutan rudal balistik yang bisa menjangkau keluar perbatasan Iran. Sementara delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Iran Mohammad Baghir Ghalibaf mengajukan syarat penghentian serangan secara permanen di kawasan, pencairan aset Iran yang dibekukan, ganti rugi korban perang, serta pengaturan lalu lintas Selat Hormuz di bawah kendali Iran dan Oman. Sebagai tuan rumah sekaligus mediator tidak langsung dalam perundingan Amerika dan Iran, Pakistan menyerukan agar kedua belah pihak untuk menjaga gencatan senjata. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, mengatakan negaranya akan mencoba memfasilitasi dialog baru antara kedua negara dalam beberapa hari mendatang. That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Lebanon menghubungi Israel pada bulan lalu untuk melakukan negosiasi perdamaian langsung. Klaim tersebut disampaikan pada Sabtu waktu setempat atau tepat saat proses perundingan Amerika Serikat dan Iran berlangsung di Pakistan. מה הזאת שהפגענו? לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון, פנתה כמה פעמים, להתחיל בשיחות שלום ישירות. זה עוד לא קרה לנו בהיסטוריה. בעצם זה קרה פעם אחת לפני עשרות שנים. אבל עכשיו הם פנו אלינו, ואני אישרתי את זה. כפוף לשני דברים. אנחנו רוצים להגיע לפירוק חיזבאללה מנשקו, ואנחנו רוצים
הסכם שלום אמיתי, הסכם שלום שיחזיק מעמד לדורות. Buntunya perundingan yang dilaksanakan di Islamabad, Pakistan kembali membangkitkan ketegangan di Selat Hormuz. Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat telah mengirim kapal perang angkatan laut ke Selat Hormuz pada Sabtu waktu setempat. Pengerahan kapal perang itu bertujuan untuk membersihkan ranjau laut. Komando Pusat Amerika atau CENTCOM mengklaim 2 kapal perang telah memulai operasi pembersihan ranjau yang dipasang oleh Iran. Keduanya merupakan kapal perusak berpeluru kendali. CENTCOM mengatakan pasukan Amerika Serikat tambahan termasuk drone bawah air dapat bergabung dalam upaya tersebut dalam beberapa hari mendatang. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is. Sementara itu, Iran dengan tegas menolak klaim Washington bahwa kapal-kapal perang Amerika Serikat memasuki Selat Hormuz. Anggota parlemen Iran menegaskan persoalan di Hormuz tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Sebab Selat Hormuz diakui sebagai jalur perairan milik Republik Islam Iran. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Tak hanya Selat Hormuz yang kembali memanas pasca perundingan yang diakhiri tanpa kesepakatan. Israel sebagai salah satu pihak yang berperan dalam konflik Timur Tengah juga tak henti menyasar wilayah Lebanon, meski kawasan Timur Tengah masih dalam masa gencatan senjata. Israel berdalih menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah. Operasi yang dilakukan oleh Brigade Parachute di bawah Divisi ke-98 berlangsung pada pekan lalu dan melibatkan manuver darat terkoordinasi bersamaan dengan serangan udara. Militer Israel mengklaim pasukannya menemukan gudang senjata dan menewaskan puluhan anggota Hizbullah. Serangan udara Israel ke Lebanon telah menewaskan 13 anggota pasukan keamanan negara Lebanon. Ratusan orang mengikuti proses pemakaman di Sidon pada Sabtu waktu setempat. Keluarga yang berduka termasuk wanita dan anak-anak yang menangis sambil membawa peti mati yang diselimuti foto-foto kerabat mereka yang tewas. Kota Nabati menjadi sasaran serangan Israel. Pesawat tempur melancarkan serangkaian serangan yang menyebabkan kehancuran besar-besaran. Serangan ini terjadi pada Jumat waktu setempat. Badan Keamanan Lebanon mengatakan serangan menargetkan beberapa lokasi di dalam dan sekitar kota. Angkatan Udara Israel mengklaim menyerang 120 target di Lebanon selama 24 jam terakhir. Serangan balasan segera dilakukan Hizbullah. Sebuah roket menghantam area parkir dan merusak beberapa kendaraan di Safed, Israel Utara pada Jumat waktu setempat. Layanan darurat dikerahkan untuk mengamankan lokasi ledakan. Hingga saat ini, investigasi atas serangan yang menghancurkan sejumlah kendaraan di Israel masih terus dilakukan. Sementara itu, situasi terkini di Selat Hormuz seperti yang dilaporkan media Iran Press TV, yakni rekaman drone yang dirilis dan menunjukkan bahwa seluruh aktivitas di Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh Angkatan Bersenjata Iran. Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Muda Shahram Irani memastikan para prajurit Angkatan Laut Iran terus melacak dan memantau pergerakan militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal-kapal terhenti di Selat Hormuz pada hari Minggu, atau tepat sehari setelah perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan berakhir tanpa kesepakatan. Tanggal dan lokasi pasti rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat dipublikasi. Di sisi lain, Presiden Donald Trump kini justru mengklaim akan memblokade Selat Hormuz pasca perundingan di Pakistan berakhir dengan tangan kosong.
Meski pintu diplomasi belum sepenuhnya tertutup dan mediator masih berupaya membuka kembali ruang dialog, langkah-langkah keras seperti ancaman blokade dan opsi militer menunjukkan bahwa resiko eskalasi tetap nyata. Pada akhirnya, arah konflik ke depan masih berada di persimpangan. Nasib perang di kawasan Timur Tengah hingga Selat Hormuz bergantung pada sejauh mana kedua pihak bersedia menurunkan ego dan kembali ke meja perundingan.